allons balmanya kuma seko tongara les politologues de New York mbalima o nouvelle baden de baby ay vidéo ay partager djembe ka soro malien ne ya fo avec le damana mbo ngo président Asimika Franci gain nga kana négociation keni Franci malien dombe kayela manyama koro dondoni hali bi be seginga kuma ka ay vidéo ay garder de ay vidéo ay garder awa ay vidéo ay partager djembe ka soro ko Mauritanie mogodo sara Mali ni Mauritanie frontière là ko Mauritanie mogodo sara non ko Mali gouvernement tarakata condoléances pressé et présenter olula anya fo nango problème ba alibi Mauritanie ka ministre dépêché kana Malla ani Assimi Goïta sigile flène tension à la frontière Mali Mauritanie le ministre des Affaires étrangères de la coopération de Mauritaniens Ismaël Ould Cheikh Ahmed a échangé avec le chef de la junte au Mali, colonel Assimi Goïta, après la mort de 7 Mauritaniens dans une bavure des forces militaires au Mali. Ni France bi fait, yoro te sumade, yoro be nyagami de katafe. Irisu segoto la, machi segoto la. En tant que Francis Troissou biga dougoula, ika dougou te sumaya. Négociation to bali. Je connais tout mon bora kanakina folou de be Assimi Fenaounye. Ate shibonteke konana. Moi je suis politologue. Ne be kuma fè mun kan ba dombe ka kuma fè mun kan Franci to la bituguni Franci ko oluka basi konana mbalimaw Franci ko oluka basi konana aye no la medem mbalimaw Franci ko oluka basi konana ko oroketi do tara bien non aye nyora yede Franci ko oluka basi konana ko gernati tara bi oluka basi konana gernati kelengele donc Franci be bom fli ayela ka basi konnana ka galon te kale be insécurité la américain fona bora bi ko Wagner be Mali la Union européenne oni nyamogo ba fona bora bi oni nyamogo ba fona bora bi oni nyamogo ba bora bi mbalimaw oni nyamogo ba bora bi ko tienre la ko irisu be Mali kono ko Wagner be Mali kono Mali nga libéra kadambe wallahi mais billahi ni France ma bonga dugu kono problème te ban ko Mauritanie mo wolon vla fagara ni France ma mercenaires glan ka Mali strosu dula ka taka jamana do attaquer ka problème créer nyon tia kaf mako pu ni France bi ka dugu te sumaya billahi ala ni ayambe Assimi poussé ni avec pression fait avec pression que Assimika parce que ante fait problème kanga jamana soro abela jele ya yebi américain olu be ka don kelela union européenne olu be ka don kelela union africaine fana ko Assimi kana teme kalo sankele ayen ko la jere union africaine ko Assimi kana teme sankele ni kalo woroka Algérie mu ya njigiye Algérie de proposition ke Algérie ko surasu tseka sanflake Algérie mu nyan jige Algérie mu ko kuba anko Algérie ko Assimi Goïta kala teme sankele ani kalo woroka pression me ka bonya dondoni ni France yo do sisa hali Assimi atige France to ko klokoro France bi munyu fo président kura kana sankele ni kalo woro John bena sigi no bi se ka Assimi nunu sutara machito do ala de bodo machito do Malien nama Franci gain yani Assimi ka bo fangala ni Assimi tora fangala et puis Union africaine yo kuma flana frafatugunu Union africaine ko président Assimi Goïta ko zomba kule munu be kasola ko bebla ka bo kasola ay kuma ina me kanya c'est très important Union africaine ko mogo be kasola ko ka bebla ka bo kasola ko ka mogo mine ko ka jo Union africaine CEDEAO Union européenne américain olu bede farame nyongo ka sanno ka Franci deme bi Union africaine oni Union européenne ani CEDEAO ani Amérique no États-Unis olu bede be ka kangele fosi sanno anga Mali contrôle la bi janfa roka bonko jugu janfa ka bon Assimi kadambe me anga keni hakili anga Assimi koye anga keni hakili non te anya ibeka koye
Bi Français ko utara ko aluka kan attaquera Gao. France ka plan jumenye. Malien. France ko koluka ka attaquera Gao. France ka plan jumen sa non. France de OTAN nyamogo bayi. OTAN na Amérique be OTAN na. Anglais be OTAN na. France be OTAN na. O nyamoya dira France de ma bi. France ba fo kale be insécurité la. France be fe kanani OTAN de. Ni OTAN na Gao dongo do zone tapon be ke Gao. Hali irisu ka avion te tseka teme Gao kuna ble. France be fe ka zone tampon de ke Mali kono bi. Awa en tant que France ba nga dugu kono. En tel lafia. En tant que France be Mali kono. Toujours problème be créé. Mauritanie ga mogo wolonfla fagara. Olu jatigera. Olu bolla kana asimi yoro. Ambo o bulbolla. Bituguni ko be ka do nyogo kono de Maliens ay vidéo patase djembe ka soro. Wallahi billahi nama France gain. Nasimi ma boka France gain. Handa e terroriste be ban fagala. Tension to be ngere ka taka fedi. Ni asimi ya faga France ba glan. Ni asimi ya faga France ba glan. France ba dogo ka tla ka taka la borofe. Ni asimi taru gain côté mina. France bo la dogo ka butu la bo côté were fana la tuguni. Angana sogoroji ke angere kun. Anganga jamana bobolo la bi. Anga sentiment ko dakrefe. Bene se utungara nisonjara bi. Mali mo ba jamane wole bi. Ko se utungara kebe ka kuma fa asimi na ko chinye de do. Mo nyena mau. Horon uye se utungara wole musokoroba do erene bia kashira. Ago se utungara ke horonde. O nefa. O kadne ni miliari. Walla o kadne ni miliari. Ntara marsi ke oro la bi ba foko mo gandun. Ko wallahi se go ambe sa inofe. Fe mo o kadne ni miliari. Parce que ne be faso ko de la. Ne be faso ko de la. Nama présent demain. Tiaka na ya demain galonka. Nous ma dafrandala. Na e tungra de oro ka fuma ko nyama den tatofle. Moi je parle avec le cœur. Ne te hypocritie. Ne be faso nyale de fait. Ne be Mali nyale de fait. Américain bi. Américain farla français au camp. Union européenne, Algérie be Union européenne na. Mauritanie be Union européenne na. Olu bede farla nyonga bi hali Algérie bala. Ko te fe ko asimika sans flaque fena. Est-ce que club kuma ina? Bi Mali be janfa kono de ntendo ko wala de. Asimika nga munde kesisa. Asimi France gagne le plus vite possible. Ni be cede. Ni be se France gagne sinon problème te ban. En tant que France be wallahi problème te ban. Ni ya no ya orodo obeta créer orodo. Ou ka kiguni onye français be mundo ontado. Moi je vous parle en tant que géopolitologue. France ko koluka ka attaquer rabi. France be na Amérique wole. France be ta Amérique négocier. Ni Amérique surasi be yororo irisu te so orola. O pacte de singelembe Américain ni irisu ni nyonche. Ou te se nyoma. Siri kelengele mu fleninge. Américain ka kambe Siri. Irisu ka surasu te se Américain ka côté là de. Siri dugu do be non. Kurdu ka dugu. Américain ka basi be Siri. Siri surasu te se. Irisu ka surasu fana te se. Ou be fe ko nyona si de ke Mali la. France be fe ka Gao de ta Otazi la. Ani Kidali. France be fe ka zone tampon de ke Mali kono. Ni France na ya sigi. France be ka force takuba wala dongo do. France be ka tubabu dugu wala dongo do kana fara France ka. Asimi goita France ta tote. Awa ni France ye Amérique ni ami France ye OTAN wala bi. Union européenne o nyamoya o dira France ma. OTAN nyamoya dira France ma. Ni France ye OTAN blakata Mali dongo do. Nu tara Mali dugu o dugu la. Irisu tise ka se, armée malienne tise ka se. Oyo dugu kelen ou taye. O dugu pétrole ou taye. O dugu fembe ou tade. C'est le politologue qui vous dit. Na ma danga kumala. Sosoli tende. Ayeta a Google. Ayeta YouTube safe. Siri kelengele mu fleninge. Américain ga kambe Siri. Siri dugu bete Bachar Assad bulu. Siri dugu be ma libéré. Siri dugu ba ou libéré la. Mais Siri dugu do be Américain bulu alishini. Ani rebelu bulu. Ni France tora Mali kono. Abe Mali rebelu de ta ku protéger ani terroriste. Ko lu protéger ko jaune ou ba fama ko jaune tampon. Voilà le plan de la France.
ambo solution de nginina ambe ko pression de ke asimika mais mogo do te ka en famia mogo do bolo na mali on na make mali fa ngabo mogo ko la mali te libéré anga ke mali fe anga bo mogo ko la billahi na mabo mogo ko la wallahi mali te libéré aben alache asimi kadambe ni a ne be taper asimika ni a ne be bo asimi contre la a djien a kanu de bene blala angana président ke alaye président cité alaye président bebe fli mogo ni be jimi be fli jenatike dugukolo inga angana mogo ke alaye parce que en tant que ame mogo bato la anga mali de bato angana seku tungara bato angana asimi goita bato angana shogali bato mais anga mali bato anga mali la je ni shogali filila ambo fo ni asimi filila ambo fo domina Francis nana kabe mali libéré 2013 la jonguna filila Francis Surasu tara Kidali domina nengo Francis Surasu dona Kidali almami ya kutuba kene ka Amerikia ko wali nyuman dombalia ko bainde almami ya kutuba kene ka Amerikia ko parce que nego ko Francis man libéré o almami klen ka yafa deline fe mali o mena fe no kala angala mede anga nyor la me nyogo fe. Urgent. L'armée française de Barkhane victime d'une deuxième attaque après celle de Burkina Faso. Une roquette tirée vers la frontière entre le Mali et le Niger s'abat sur la base militaire française Barkhane à Gao. Cela une source sécuritaire. L'état-major de l'armée française Barkhane. Ko roquette de tarabi français ou ka base konana. France ben aka surasu de renforcer 600. France ba faut qu'elle était sécurité la Mali konobli. Donc au France ka plan di. Bi Burkina Faso borame Burkina Faso fo ayra ka Burkina Faso ka bol fana laje Burkina Faso bora ambalma Burkina Faso bora mbalima ou sisa Union africaine ye munde fo mena Union africaine mo ka communiquer kala aw na ambe je kala de ñoko fe. L'Union africaine appelle son soutien ferme de la CEDEAO contre le Mali. Après son silence dénoncé dans notre analyse prédite, l'Union africaine sort de son silence hier 21 janvier. L'Union africaine apporte son soutien aux sanctions de la CEDEAO contre le Mali. Ce matin 22 janvier 2022, le président de la Commission annonce le soutien de l'Union africaine contre les autorités maliennes. Moussa Fakir demande le nouveau chronogramme électoral de 16 mois pour un retour rapide des civils au pouvoir selon une source diplomatique. Nous ne tolérons pas la prise au pouvoir par l'armée dans un pays, explique Moussa Fakir en dénonçant les arrestations des opposants. Union africaine mogo ko zomba kule munu minena, ko politicien munu minena, ko golu boka sola. Union africaine ya da elema bi. Ko mogo minena ka don kasola ko ka bebla. Ko ka élection ke sangele ni kalo woro. Union africaine o de proposer ça non. Maroc fana bala kale ka proposition menale. Donc Mali be ka fara unu nyongo de 600. Ama plan natolay. Américain bora bi ka France souteni. Oni nyamogo ba ko Guterres o fana bora bi ka France souteni. Union africaine fana bora ka France souteni. CEDEAO fana bora ka France souteni. Mali o ngan chesri. Ni wakati te nyongo na gosi wakati ye. Ni wakati anga asimi deme tieka. Ni wakati anga asimi deme tieka. Ni wakati anga asimi sauve. Ni wakati te asimi bato wakati ye. Ni wakati te segu tungara bato wakati ye. Ni wakati te segu tungara kungolo kadenge amaninge. Anga na nyongo nege bagolo simanka. Ni pression. Américain ga pression. Union africaine ga pression. Français ga pression. Union européenne ga pression. Akabu amma. Mumese ka ambale ola sisa. Oye angantike di nyogoma. Munun ko kibe Francis faka gen. Nete mogo nyeda la je. Ni asimi fila shini anga boka fo piao. Anga preso ke asimi ka aka Francis gen. Ni Francis ma gen ni Mali kele bana aka shibon teke kono. Ante lafia foka jien wuli. Francis be mundo anta don. Francis be mundo anta ala clanche don. Donc amu nyafo bela jelengena. Plan mon be Mali contre la bi. Plan inforle ndonde Malien. Ay ni video aya garder koy
c'est le politologue depuis les États-Unis, New York. Mega comment il faut. Mega alerte bla dongo do. Ne se vous tournate kuma konga koja moye. Ne se vous tournate kuma konga moga bato. Ne me kuma ni ala tchamantere la. Ne me kuma ni faso kanou de. Personne n'est parfait. Machi dafalente djien du gokolenka. Defo bambela. Mais Mali on nama wuli kanjo. Namanga Mali perde aka foko tunya mogodi. Uye tamundi asimima. San kelen kaloworo. Ko asimika élection ke. Oye kelenge. Flana fratuguni. Ko politicien si kana don kaso la. Union africaine yo fo. CEDEAO yo fo. France yo fo. États-Unis yo fo. Ote kele chiantola ya mbulwa. Ayere kataka la jetron. Ndale mbe njati kelendu. Donc amu yo fo président Assimi Goïta ngena. Aka chesir halibide. Na ani farasika akora akakase. Na makase anite lafia. Farasi an kaburu de se. Ni farasi toraban be blanc kaburu kono. Mbo nyafo onyana bi. Farasi be gen. Ibe boka farasi gen. Ite négocier ni farasi ye. Farasi koko. Utara orokati bio oluga basi kono bi. Okore mwesa. Farasi be na ni force wera ude. Farasi be ka force wera ude ngini ko fara yere ka Mali konana. Awa farasi tatolate. Farasi ba don bi. Union africaine. Obe farasi kokoro bi. Union africaine. Algérie bala. Mauritanie bala. Olu munu be ka andeme. Olu bede ko Assimi kana sanfla soro fangala bli. Olu bede ko tuguni ko zomba kule o kabla. Ay kuma ina mede. Bonne nouvelle be dongo do meni tien be ango tien fo. Nti se kan sigi galontige la uye ka libara ni tien kun ka soro munte tien. Mbe kuma ni ala chemanchere la. Nte ka kuma ka mogo jatige. Nte ka kuma ni njugu ya ye. Me ka kuma ni horonya ni ndambe yadi. Me ka kuma mfaso kan de bena. Me nga tien de fo nyana. Awa tien de fo le flo nyana kui. Na Manchester nga Manchester. Je ne vois que le Mali et rien que le Mali. Ni wati billahi ala Assimi Goïta ni wati de France gen wati. Anga na kule made anga bomogo bela bobi billahi unyata silabli. Algérie beka Algérie koko ko ou te fait Assimi Goïta ka sans flasro fangala. Algérie de proposition nke. Algérie du an jigi dodi. Parce que tien frère mounye président Tchamate fait soisi de Kame Fangala. Assimi Koka de Algérie. Mais tiens, là, soisi Kame Fangala. Avec Jamana Tchamasran. Na Karabe Kureta Jado Jamana Weroula. Ode Jatege Bato, président Tchamamba Foko Assimi Katelia. Assimi Kanga Moudekesa. Assimi Kanga a essayé Kara intelligence de blanc en jeu. Assimi Nisse Routungarabi placé la bi. A une vidéo chi Assimi ma. Assimi. Iba essayé Kanani Manyanama di. Assimi ni mi kolosi ni ye président kura sigi ka Franci to en fait ka on suraso to en fait o président kelen o zomba kula munbe kasola déjà ou ye pièce da Assiminya ou ko ka opposant be bo kasola ko ka bube ibla ko zomba shikana mne ko mo shikana mne ka do kasola bli Union africaine ko mo shikana mne ka do kasola bli États-Unis ko mo shikana mne ka do kasola bli o ko zomba kule bobo ni Assimi président musigi ou be tla ka jahanama tasuma sigoku ou be pression montoka no kara obe affaibli o de plan be sina Assimi e kanga munde ke sisa ika mo nyana mo bode gerla sa kai bara de damene sisa Assimi be campagne de damene sisa mo nyana ma doka choisi angi demain Assimi kuma kalanta fomu be o réseau ka kadabla Assimi boto vivre Assimi o be kadabla anga nyeshi bara de masisa Assimi bena jonde yira John na be se ka natese Assimi ma natese ka kolelu janfa Assimi frafi janfanti ka chare Assimi tubabu be ali mogo wolo dem bla I contrôle la tubabu abe ali mogo ni fi wolo dem aba bla I contrôle la anan kolosi ala kan kisi tubabu toroma donc amemu nyafo bela jele ngena aga video aga partager dien be ka soro amemu nyafo président Assimi Goïta ngena ambe fe fanga nganya ibulu mais Assimi ambe woro mina sisa ijija ika kanida ngena ma do nyini mogo nyana ma do nyini en tout cas uteri to eble kataka mogo shimine ka don kasola ibi jija de sade angani mi deme ali bolo jo fen fela ne segu tungara bi deme ala kama fi sabiri lay ne mogo tiga dromela ni mogo nyana ma yira ne be joro aw kolnalu de la parce que aw ye France lebu aw ye Union européenne lebu aw tubabu lebu mogo tubabu lebu ati toyi ne segu tungara aw joro de bena mbenda sofa mbe ami Assimina ni ambe prend Assimi kuna ni ambe dimi Assimi koro Assimi la goyante Assimi la goshilite
a hina de benna aye komi ke tubabu ta to e fo ka diɲɛ fara lahara kan tubabu ye Kadafi bɛlɛ san 40 ka Kadafi ka ko bɛɛ tiɲɛ ne tɛ fɔ ka Asimi sɔrɔ ne ɲɛ bɛ mun na bi o Mali de ne ɲɛ bɛ mun na bi mɔgɔ ka na mɔgɔ min tɛ taga anti Faransi ma bilen ne Seku Tunkara ka kɛlɛ bɛɛ de filɛ o yɔrɔ la parce que Amérique donna jeu la Union africaine donna jeu la janfa bolo de cayara sisan mais Mali an bɛɛ ka duwawu don Seku kaw ka duwawu don kɛlɛ in Ala ka kɛlɛ in diya an na Ala ka maa sigi maa mun tɛna an janfa Ala ka Asimi ninnu kisi maa ma maa mun bɛ na i n'a fɔ mun ye Sanogo ninnu sɔrɔ Ala ka na Asimi ninnu ta k'o ye Ala ka fanga ɲɛ u bolo a k'an bɛn